على محمد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. الحمد لله الذي هدانا بهديه المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى الله عليه. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا آلك الأطهار معدن سرك الأسماء فهم سبل النجاة همانا صلى الله عليه. وعلى صحابتك الكرام همات دينك أسبهوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما هدى هذه المودة هيا جال أشجانا صلى الله عليه. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأدهى والها النشوانا أين المحبون الذين عليهم بدل النفوس مع النفائس حانا صلى الله عليه. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا فارتجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوان صلى الله عليه. المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارحي في الآذان وارشد إلى أوصاف طه المجتبى واهدر لقلبك يمتلئ هدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله محمد
الجلال الله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله حبيبنا ولي الله وهملك الملكوت بعد وفاء العزيز ثم الرضا الرحمن من منتهى الأمان الله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله حبيبنا ولي الله من أتى بالطريق بشره بالشهيد ولقاء الأحباب في جوار الجمال الله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله حبيبنا ولي الله يا جليس الإله من أبطال المرسلين واسمع الوصية والقف في الأعمال الله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله حبيبنا ولي الله إلهي ذو الإحسان اشتنا للعسل وأمراض الطمع والجوال العلال الله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله حبيبنا ولي الله بدع المكتبين وأهل المفردين اجعلنا معه في جنات الكمال الله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله حبيبنا ولي الله والصلاة والسلام على خير الأجداد والآل والأصحاب والزرع والأصول الله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله حبيبنا ولي الله اللهم صل وسلم وبارك عليه السلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
صل وسلم على سيدنا محمد البشير النظير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه سيدنا محمد. Hadirin yang tampan rupawan, semoga hatinya tampan seperti ini. Amin. Allahumma kama ahsanta wajhi, Allahumma kama ahsanta khalqi fasid. Amin. Hadirin ayuhal ikhwah, ternyata sahaja saya mulyaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Tempoh hari kita mendengar bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang pernah diciptakan oleh Allah, yang sempurna. Tidak ada makhluk yang sempurna seperti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain sempurna, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sangat perhatian. Bukan perhati, sangat perhatian. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan penampilan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersih. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wangi. Tidak ada ceritanya bau. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu bersih, selalu wangi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sering-sering bersih, jangan kotor. Sering-sering wangi, jangan bau. Kalau bau, apalagi santri, awas. Hubungin Mustafa kalau bau. Innallaha thayyibun yuhibbut thayyib. Allah itu baik, sukanya yang baik-baik. Allah itu wangi, sukanya yang wangi-wangi. Innallaha nadhif. Allah itu bersih, suka yang bersih-bersih. Kalau lihat sahib bersih, puji, masya Allah, ente sekarang bersihan, puji, ya puji. Alhamdulillah sekarang bersihan. Kalau kotor jangan bilang cepat, jangan bilang kotor, jangan, kasihan. Oh ente sekarang kotoran, gitu. Bersih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Kana sallallahu alaihi wasallam ya'tani bi nadhafati ala badanihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa memperhatikan kebersihan anggota badannya. Bajunya, pecinya, mata, giginya, gigi misalnya, gigi, mulut, semuanya diperhatikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebersihannya. Wa ya'muru bin nadhafah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk senantiasa bersih. Disuruh bersih oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya disuruh bersih, jangan kotoran, bersihan, harus bersihan. Waqad kana yaghtasilu fi kulli usbu'. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sering mandi, bukan tidak mandi. Wa yuhafidhu ala ghasli yadayhi qabla al-akal wa ba'dah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum makan selalu cuci tangan. Itu saking bersihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum makan cuci tangan, habis makan juga cuci tangan. Wa yahrusu ala isti'mali siwak fi kulli ahwali. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu pakai siwak di setiap, paham kan maksudnya? Tak punya siwak, hubungin dan siwak ini diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan salah paham, bukan promosi, bukan.
Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhafidh ala ta'ahudi atrafi badanihi bin nadhafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menjaga anggota badannya yang tumbuh, apa, kayak rambut, kumis, jenggot, ya. Itu dibersihkan selalu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuku, itu kukunya selalu dibersihkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa izalatil awsakh anha min ghasli syaribihi wa adfarihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu membersihkan yang kotor darinya, dari ini, dari kumis kalau sudah panjang dicukur oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuku kalau sudah panjang dipotong oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa natfi ibtihi wa khalaqa anatihi, yakni bulu-bulu yang itu, bulu di bawah, bulu sawaten, itu dicukur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dicukur juga, jangan dibiarkan. Katanya kalau dibiarkan sampai 40 hari banyak setan yang masuk. Jangan sampai ya, jangan sampai terlalu lebat bulu, dipotong. Karena itu, iya, Nabi itu selalu menjaga kebersihan akan dirinya. Apa yang sudah terasa mengganggu, udah bersihkan, sikat. Jangan tunggu dulu melihara kuku, panjangin. Buat apa? Nabi tidak melihara kuku. Oh, buat bersihkan ini. Apa? Korek telinga, pakai kuku. Oh, pakai yang lain. Ada kan ke tempat? Beli. Jangan Mustafa semua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kepada kita, tanadzafu bi kulli mastata'tum. Semampu kalian harus bersih, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Allah bunyal Islam 'ala an-nadhafah. Karena Allah Subhanahu wa taala itu membangun Islam dengan kebersihan. Walam yadkhulul jannah illa nadhif, dan tidak ada orang yang masuk surga kecuali yang bersih. Kalau kotoran tidak masuk surga. Di surga itu tidak ada kotoran. Maksudnya tidak ada yang kotor, semuanya yang masuk surga bersih. Bersih badannya, bersih rambutnya, bersih pakaiannya, terutama bersih hatinya. Itu. Semuanya yang masuk surga yang bersih. Tidak ada yang selamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala illa man atallaha illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada yang selamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang bersih. Hatinya bersih. Semuanya bersih. Nabi dari anggota badannya bersih, apalagi bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjaga rambutnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian sama rambut. Kalau kalian punya rambut, ya dijaga rambutnya. Pakai minyak, itu sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sering pakai minyak. Sering pakai minyak rambut. Kalau santri pakai minyak rambut, ikuti sunnah Nabi betul. Kalau enggak, hitam songkoknya ini. Pakai minyak hitam songkok biasanya, ya. Kalau pakai minyak, alhamdulillah tidak ada yang pakai minyak. Pakai? Enggak. Ya. Kalau pakai minyak, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau pakai minyak, rambutnya itu selalu pakai minyak. Di atas sebelum pakai imamah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum pakai peci dan imamah, terlebih lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan khirgah. Ada kain atau tisu di sininya biar tidak kotor songkoknya atau imamahnya, biar tidak kotor. Dikasih itu. Itu saking menjaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kebersihan. Allah itu sukanya yang bersih-bersih, bukan yang kotor, ya. Bukan kotoran. Itu penjagaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Anas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaksuru ad-dahnu ra'sah. Nabi selalu memakai dihin di kepalanya, pakai minyak, selalu pakai minyak. Wa tasrihu lihiyatah, merapikan ini, merapikan jenggot beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau beliau pakai minyak, beliau senantiasa meletakkan khirgah di atas kepalanya sebelum memakai peci, sebelum memakai imamah. Sallallahu alaihi wasallam, aitina'uhu bi'ainih. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga menjaga kebersihan mata. Sampai pada bila keluar
tangan orang banyak ada tahi mata apa. Itu diperhatikan oleh Nabi SAW, selalu bersih. Dan Nabi SAW dalam menjaga mata, beliau SAW selalu memakai celak di malam hari. Salatan al-hada wa salatan al-hada. 3 kali di kanan, 3 kali pakai celak, 3 kali dan 3 kali. Kenapa pakai celak? Menjaga kebersihan mata. Iya. Karena kalau kita pakai celak nanti kotoran yang ada di mata itu ngumpul di celak semua. Dan kalau ada beleknya nanti, beleknya ngumpul jadi celak, jadi tidak jijik dibuangnya. Tidak kelihatan belek, hitam beleknya. Oh, pakai celak. Celak itu tidak kelihatan belek. Itu kebersihan Nabi Muhammad SAW. Kita sering mendengar bagaimana seorang wanita yang dulunya yang sering pakai celak itu. Ada satu kerajaan yang kerajaannya itu tidak pernah kalah dari siapapun. Selalu menang, diserang apapun menang, tak pernah kalah. Ternyata setelah diselidiki di sana ada seorang wanita yang jarak tempuh pandangannya itu berapa mil jauhnya. Berapa mil jauhnya sudah kelihatan. Ini satu-satunya cara bagaimana mengelabui ini wanita. Kalau wanita ini sudah tertipu oleh kita, pasti kerajaan itu bakalan runtuh. Jadi akhirnya mereka menyusun strategi. Musuh ini menyusun strategi. Akhirnya setiap orang itu dikenakan pakaian pakai daun. Ada yang pakai daun jalan. Jadi perjalanan 1 minggu wanita ini sudah melihat dari atas sana, dari atas istana melihat memantau. Wahai raja, sesungguhnya ada pasukan daun, pasukan pohon berjalan. Karena wanita ini sudah sepuh, sudah tua, akhirnya raja itu mengatakan, kayaknya gila ini wanita sudah. Tidak dipercaya lagi. Beneran raja, Anda melihat ya, ada pohon yang jalan. Nanti ini 2 minggu lagi akan sampai di sini. Ha, gila ini, gila. Gila kata raja. Akhirnya tidak peduli. Setelah peduli, sudah berapa hari berikutnya, beberapa minggu berikutnya betul. Ada pasukannya nyerbu. Mati semuanya dan wanita ini didapatin dicongkel matanya. Ini yang dari dulu yang bikin masalah. Sampai kita tidak pernah menang gara-gara wanita ini. Setelah dicongkel matanya, ternyata di dalam matanya itu banyak batu celak. Celaknya itu bekas celaknya banyak di dalam. Bagus pandangan karena dia pakai celak. Ini sunnahnya Nabi SAW. Pakai. Apa sunnahnya dari tadi? Misik. Ya. Apa lagi? Siwak. Apa lagi? Celak. Minyak rambut. Kalau pakai minyak rambut pakai hirgoh di atasnya biar tidak kotor. Apa namanya? Kopiahnya. Itu menjaga Nabi SAW dalam kebersihan tubuhnya. Nabi SAW juga menjaga asnannya. Gigi-giginya diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena SAW ya'tani bitakhlili asnanih. Nabi SAW selalu membersihkan gigi-giginya. Wa tibi raihata fammih, dan mulut Nabi Muhammad SAW itu selalu wangi. Tidak bau jedong. Selalu sikat gigi, sering sikat gigi Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi SAW, laula asyukku ala ummati la amartuhum bisiwaki ala kulli sholatin. Kalau tidak memberatkan kepada umatku, maka aku akan perintahkan kepada mereka untuk mengenakan siwak di setiap kali sholat. Raka'ataini bisiwak khairun bisab'ina raka'at bighairi siwak. 2 rakaat pakai siwak lebih baik daripada 70 rakaat. 70 rakaat tanpa siwak lebih baik pakai siwak 2 rakaat. Paham? Sampai sini paham? Ingat, beli yang dah punya. Laula asyukku ala ummati lamartuhum bisiwaki ma'a kulli salatin. Itu penjagaan Nabi Muhammad SAW kepada SAW. Banyak lagi penjagaan Nabi Muhammad SAW kepada anggota badannya, apalagi kepada hatinya. Begini, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang memiliki hati yang paling bersih di muka bumi ini. Hatinya Nabi Muhammad SAW adalah hati yang paling bersih. Hatinya Nabi Muhammad SAW adalah hati yang paling penyayang. Hati Nabi Muhammad SAW adalah hati yang paling lembut. Hati Nabi Muhammad SAW adalah hati yang paling takwa. Hati Nabi Muhammad SAW adalah hati yang paling kuat.
hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hati yang terbaik yang pernah ada, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Al-Imam As-Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, inna qalba Sayyidina Muhammad wa huwa khairul qulub. Sesungguhnya hati Nabi Muhammad adalah hati yang terbaik, kata beliau. Wa awsa'aha wa agwaha. Hati beliau adalah hati yang paling lapang di antara semua hati yang ada. Hati yang paling kuat di antara hati yang pernah ada. Wa atqaha adalah hati beliau adalah hati yang paling bersih yang pernah ada. Wa angaha, wa atqaha adalah hati yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang paling takut kepada Allah adalah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alyanuha wa araggaha. Hati yang paling lembut adalah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa qalbul wa'i yaqdhanil fiyadhi bi anwaril imani wal qur'ani. Beliau adalah hati yang betul-betul disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan siraman dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan firman Allah Subhanahu wa taala. Yang kuat itu hanya hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima Al-Qur'an. Maka dari itu disebutkan wa kama anna qalbahu syarif sallallahu alaihi wasallam huwa askal qulub wa adhharaha. Mana hadisnya ini? Fa khairul qulub qalbuhu syarif sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebaik-baik hati adalah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaa fi Musnad Ahmad wa ghairihi an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala. Disebutkan oleh Imam Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala nadhara fi qulubil 'ibad, fawajada qalbu Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairul qulubil 'ibad." Allah Subhanahu wa taala memandang, melihat semua hati dari hamba-hambanya. Setiap hati hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala dilihat oleh Allah, dan Allah dapati hati terbaik dari hambanya Allah adalah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastafahu li nafsihi. Kemudian setelah Allah mendapati hati Nabi Muhammad adalah hati yang terbaik, maka Allah pilih hati Nabi Muhammad untuk dirinya, agar Allah mengutus beliau menjadi nabinya untuk menerima Al-Quran di tangannya. Wabta'athahu bi risalati thumma nadhara fi qulubil 'ibad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali melihat setiap hati dari hamba-hambanya. Fawajada qulubu ashabi khairi qulub. Dan Allah mendapati hati yang terbaik adalah hati yang dimiliki oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'alahum wazara'i nabiyyih. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memilih para sahabat itu untuk berdiri di sebelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebaik-baik hati adalah hati Nabi Muhammad. Kemudian Allah pilih lagi di antara semua hambanya, hati terbaik adalah hati para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuqatiluna an dinihi. Sahabat-sahabat Nabi memiliki hati terkuat, memiliki hati terbaik di bawah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka terpilih menjadi sahabat-sahabat Nabi, menjadi panji-panji Islam di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada keimanan seperti sahabat. Di antara Bani Israel yang terdahulu tidak ada imannya yang seperti sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di perang Badar, berapa ratus orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berani menghadapi pasukan yang begitu banyak. Kenapa? Karena keyakinan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mantap. Karena hati mereka adalah hati terbaik setelahnya hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi percaya aja sama Rasulullah, menang pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat umat-umat terdahulu ketika mereka sendiri mengajak perang. Ya. Wa qalu bani Israila li nabiyyin lahu mub'ats lana malikan nuqatila fi sabilillah. Orang-orang Bani Israil itu mengajak, ya, bilang sama nabi mereka, ayo angkat kami, salah satu dari kami sebagai raja, dan ajak kami berperang melawan Fir'aun.
Ayo, ajak berperang. Angkat Nabi, terus ajak perang kita. Kata Nabinya, "Kalau ini akhafu alla tuqatilu." Ana takut setelah ana jadikan salah seorang ente raja, terus ente tidak mau perang. Nabinya sudah tidak yakin. Takutnya ente tidak mau perang setelah ana ajak perang. Apa katanya? Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah faqad ukhrijna min diyarina wa abna'ina. Bagaimana kami tidak mau perang? Kami sudah terusir dari negara kami, tersingkirkan dari kota kami, anak-anak kami semuanya diasingkan dari kota kami. Kita harus perang, kata mereka. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala, "Falamma kutiba 'alaihimul qital tawallaw illa qalilan minhum." Setelah Allah wajibkan perang, ayo perang sekarang. Tidak mau perang. Yang mau cuma sedikit. Nah, ada muskilah. Nabi Musa alaihissalam maksa umatnya, ayo perang. Negara ente diambil oleh Firaun. Ayo sekarang kita kembali ke negara ente, kan maunya kembali ke negara ente. Ayo kita perangi Firaun. Kata Nabi Musa. Apa jawaban Bani Israel? Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Ente pergi dah sama Tuhan ente. Perang sana sama Tuhan ente. Kita mau duduk di sini. Suf. Umatnya Nabi Musa dengan umatnya Nabi Muhammad jauh berbeda. Sahabat-sahabat Nabi SAW tidak mundur selangkah pun, walaupun musuhnya jauh lebih banyak, persenjataannya jauh lebih lengkap, makanan kekurangan sahabat Nabi, bekal untuk berperang kurang, tapi berani masih melawan musuh. Ini sahabat-sahabat Nabi yang di Madinah itu bukan ahli perang, mereka semuanya petani. Yang ahli perang orang-orang Mekah, sedangkan orang-orang Mekah yang hijrah dengan Nabi waktu itu sedikit jumlahnya, tidak punya senjata lagi. Semuanya ditinggal hartanya, alat perangnya ditinggal di Mekah semuanya. Mereka datang ke kota Madinah tidak bawa apa-apa. Kekurangan pedang, kekurangan senjata, kekurangan bekal, kekurangan prajurit berani melawan orang kafir. Syuf keyakinan para sahabat, hati mereka, mantapnya hati mereka kepada Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hati kita keyakinan sama seperti sahabat-sahabat Nabi SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita semua, sehingga ketika kita melafazkan Allah, kita merasakan kenikmatan zikir tersebut. Amin ya rabbal alamin. Mungkin tidak banyak yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum illallah, la ilaha 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 illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, sadiqul wa'dil amin, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sadiqul wa'dil amin, la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Rasulullah, sadiqul wa'dil
المسلمين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لهمزة في بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وبناهما وفاطمة المصطفى والمرتضى وبناهما وفاطمة المصطفى والمرتضى وبناهما وفاطمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة المؤمنين والمؤمنات أستغفر الله المؤمنين والمؤمنات أستغفر الله المؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد القائل من رآني بالمنام فقد رآني بين الشيطان يتمثل بي وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله ولقد أسرت لنأتي من أصاب وتهي القلوب ويهيج الأشجار والله بنينا عليه فما يساب القول حبا في السراء قد جعل عاجزا بربنا وعدانا وجدنا بالمودة يا متوسلين بمن إليه دعانا وخطره وحبيبه وصفيه بين الوجود إله حبانا ربنا بالمصطفى البنات دعوانا أنت لنا ربنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أذللنا الأهوال وفي ذنبنا ولا ذات رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى وبنا لا تجد الحبيب خطانا أهدنا بفضل منك طلعت أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا وارفض به في كل حال همدنا وهتالا مصدى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسائيا في جمعنا ونحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجعنا كما لنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه باتباع الأرض وكل من آتانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا
واقضي لنا الحاجات واسع ختمنا عند الممات واصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله وبركاته والصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسل الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين بسر الفاتحة.